Wakaaji wa Uvira na pia kando kando yake wameweza kuonyesha shukrani na furaha kubwa kwa kuweza kufunguliwa kwa mpaka kati ya Kongo na Burundi leo hii tariki 23 Februari mwaka wa 2026. Wengi wao wameweza kuonyesha hisia mseto kwa kuweza kusema kuwa ni jambo la muhimu sana kwa kuweza kufunguliwa kwa boda hiyo, na wengi ambao tuliweza kuhojiana nao wamesema kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kiongozi wake Felix Antoine Tshisekedi wanastahili pongezi kubwa sana kwa hatua hiyo, kwa kuwa wataweza kuwapokea ndugu zao ambao wako ndani ya makambi huko Burundi, na hivyo maisha yataendelea kama kawaida. Watumishi kwenye boda hilo, wafanyabiashara na wasafiri wameweza kushukuru sana kwa hatua hiyo, kwa kuwa itaweza kurudisha maisha yao iwe kama ilivyokuwa awali. Basi bila kukupondea muda, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Kwetu News 24, tunakusogezea sauti za watu ambao tuliweza kuhojiana leo hii asubuhi kwenye redio yetu hii, wakiwa wakionyesha hisia zao na shukrani zao kuhusu kufunguliwa kwa mpaka huo wa Burundi na Kongo. Basi acha tumsikilize Alphonse Msafiri, kiongozi wa Mouvement Citoyen de Lutte contre les Antivaleurs du Congo na kiongozi wa Sosiko, ambaye wameweza kuhojiwa kwenye redio yetu hii, na pia bila kumsahau mwanamama mmoja ambaye amekuwa akichuuza hapo hivyo kwenye mpaka huo awali kabla tu ya kuchukuliwa kwa Uvira na waasi wa M23. Acha tukusogezee sauti hizo, zisikilize kwa makini. Kufunguliwa kwa frontiere, furaha gani ambayo uko nayo? Kwa kweli tunafurahi sana kwa kuona vile frontiere wanafungula kazi, tuendeshe vile kazi tulikuwa tunaitumika ni zamani. Tulikuwa tunasumbuka sana siku kutosha, watu tulikuwa sikia mbaya, watu wasomi, tulikuwa sikia mbaya, tutafuta tele rasio tena tunakula mbaya, tunakula maki vitu wenyewe vieleweki. Tunafurahi sana wafunga juu tuanze tumika kazi sasa tunatumika ni zamani, tuenda Burundi tunarudia, Burundi wanakuja Kongo wanarudia. Tunashukuru sana kabisa. Magumu gani mlipitia wakati huu wa kufunga frontiere? Tulipitia magumu mengi, sipo kutumika kazi, kuchuruza, sipo kupata ile watu wasome, watu walikimbia kukimbilia Burundi, watu wanazofika kule na njala, watu wanaisha kule, watu wakuli mzuri, maki afya yao iko mbaya kabisa. Kazi gani wewe unafanya hapa frontiere? Mimi natumika, niko president wa Petit Commerçant Frontiere. Tunatumika kazi ya sukari, tunachukua sukari, tunachukua mafuta mauki na biashara mwingine wenyewe kidogo tu selo vile na kazi na sema. Jambo sana baba. Labda leo tuko Frontiere, unaweza kutuambia furaha gani? Furaha ambayo ninayo kwanza ni kuona kitu cha miezi miwili, maana walifunga tangu ilikuwa tarehe 9 za mwezi wa 12 na mpaka sasa hivi leo tulikuwa tushaeneza miezi miwili na siku 10 na hivyo juu. Kwa hiyo leo tunashukuru kabisa kuona tena mpaki na kuwa wazi kwa hii mamida, mtu ukitaka kuingia Buja unaenda, unagongesha na unarudi pia. Yaani hapa tunasikia furaha kabisa, na watu tunaandamana hapa kuendelea kufanya shughuli kidogo na mamida tu tunaenda na tutarudi. Yaani tunafurahi tu sana kabisa. Kwa hiyo changamoto gani ambazo mlikumbana nazo wakati frontiere ilikuwa inafungiwa? Changamoto ambazo tulikumbana nazo ni kutokana na mtu akukua na safiri kama gisi anapenda kuwa uhuru haikukua. Tatu tulikuwa najikuta tukienda Burundi tukitaka labda kununua chakula tunakikosa. Tunakuja jikuta pia sirkulasio ya watu ilikuwa kidogo sana, ila kwa sasa gisi mpaki na kuwa wazi tunafurahi na tuna imani kuwa zile shughuli tena zinaendelea kurudi kawaida. Wale wenye walikuwa wanapenda matibabu kuvuka Burundi wataenda bila wasiwasi. Wale wote ambao walikimbia labda sababu ya ima vita ambao ilikuwa na vurugu watarudia na kazi tena ziendelee vizuri na shambra ziwe. Yaani tunafurahi tu sana. Ujumbe gani kwa serikali ya Kongo? Ujumbe ambao tunaomba kwa serikali ya Kongo ni kujikaza, waimarishe tu usalama, ili mradi kitu ambacho kilitokea cha watu kukimbia tena kisirudi, maana kuna watu ambao walikimbilia Burundi walisumbuka sana. Ila pamoja na sasa tunaomba serikali jikazi, irudishe wale watu na makazi tena ziendelee na watu waendelee kujivunia nchi yao na waishi kama zamani kisi walikuwa. Tunashukuru Mungu kabisa, tunashukuru Mungu kwa kutufungulia frontiere. Bandugu tulikuwa tushakufa na njala bayama, tunashukuru kabisa. Mungu awabariki sana wa watu bali tusaidia kufungula frontiere. Mungu awabariki sana. Sasa si bamoya ni wajane huku nasikia. Tunashukuru sana. Tulikuwa tunachuruzia hapa, tulikuwa tunachuruza tena, tulikuwa tunaikala, hatukukuwa na kazi. Unasikia, tunashukuru sana. Mungu awabariki sana.
Kazi gani ambayo unafanya hapa frontier? Tunachunguza matomate, rengarenga, unasikia mama tungulu, ndio hivyo. Tunashukuru kabisa. Mimi ni Alphonse Mufariji Nestor, nakuwa mratibu kitaifa wa Mouvement Citoyen de lutte contre les antivaleurs pour le Congo émergent, MCLA RDC. Leo tuko frontier, labda nini hasa ujumbe wako kutoka kwa shirika la MCLA? Ndio, ujumbe ambao tunakuwa nao kwa tunakuwa na moyo wenye kujaa furaha. Jinsi mlivyojua, boda imefungiwa yapata miezi 2 na siku 13 hivi tangia wakati waasi wa M23 wamechukua jiji na tarafa la Uvira, na boda la Burundi likafungwa kutokana na usalama mdogo. Na ndio kwa maana kwa siku ya leo tunakuwa na furaha kabambi kuona jinsi serikali mbili zilisikia malalamiko ya raia kutokana na hali ya maisha ambayo raia inaishi Bujumbura kambini. Hali mtu alikimbia hana pesa yoyote, anabidi ya kule atafute nyumba. Wandugu zetu wanakuwa ndani ya kambi wanakufa siku kwa siku kutokana na hali ya maisha kuwa mbaya. Na ndio kwa maana tunakuwa na moyo ya furaha kuona gisi boda inafunguliwa, ila tunaomba kisha boda kufunguliwa automatically warudishe watu ambao walikuwa kambini, warudie wakifanya makazi za kawaida kutokana na hali ya maisha ambayo inakuwa ndani ya kambi ambayo inakuwa hali mbaya. Na ndio kwa maana tunalalamika tena kwa serikali yetu kuangalia namna gani gisi ya kufanya ile wanaita mkifaransa rapatriement libre volontaire des réfugiés congolais présents dans les différents cas za Bujumbura. Asante, mimi ni Kelvin Bwija, mratibu wa shirika la kiraia la wazalendo wa Kongomani Sosiko RDC, pia mtafiti wa masuala ya usalama. Leo tuko kwenye frontiere ya Kavivira na tungetaka kujua baada tu ya miezi kadhaa ilikuwa inafungiwa, tayari imefunguliwa na ulikuwa Burundi na uko miongoni mwa viongozi wa mashirika za kiraia ambaye umekuwa kwanza kuingia, labda ujumbe gani unaweza kutolea? Mtangazaji, utafahamu kama boda leo imefunguliwa paske wakati vita imeanza tumejikuta tuko Burundi par rapport na maparukuru yenye tulikuwa amo, tukaziwilika namna ya kutoka Bujumbura. Kwa sasa avec ma plaidoyer fulani tulifanya za ndani na za nje, Mungu anasaidia leo le 23 mwezi wa pili frontiere inafunguliwa. Ni kusema tu kama leo vraiment inapasha kuwa ni passage libre ya wakongomani wote ambao wamejikuta wako makambi, leo wanapasha kuingia nchini kwao Kongo. Changamoto gani ambazo mlikumbana nazo kwa miezi miwili mko huko? Mtangazaji, unajua kama changamoto zilikuwa tu za mingi. Kulikuwa maafa ya kila wakati, kulikuwa arrestation arbitraire, kulikuwa manake makaa ya maviole ilikuwa nakuwa registre kila wakati, watoto kufa kila wakati, wanawake ambao walikuwa na mamimba ile avortement ilikuwa na jimanifeste kila wakati. Paske wakati mtu iko mkimbizi, wakati mtu iko mkambi, mtangazaji, hawezi akaishi vizuri. Watu walikuwa wanakuwa toujours walikuwa wanakuwa traumatize kila wakati, yani hali ilikuwa inakuwa tu vibaya kila wakati, mtangazaji. Kwa hiyo sasa, kama vile mmoja wa viongozi wa mashirika za kiraia, ujumbe gani unatolewa kwa serikali yote ya Kongo na wale wakimbizi ambao walikuwa wanalia kila siku warudi Uvira? Asante. Ujumbe wa kwanza ni kama kwanza chef de l'etat president Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kazi kubwa ambayo amefanya ya diplomasia jisante, na aussi ni kufelicite jeshi letu la FARDC, na ya tatu ni kufelicite wazalendo ambao walichangia sana kwa ukaribu, kwa umbali, kwa ajili ya kutafuta amani. Na pale ile tena tunafelicite tena raia wote wa Uvira ambao walibaki mlengo tu ya uzalendo, paske uzalendo haiko kukamata tu silaha, uzalendo ni roho pia, paske kuna waraia ambao waliingia mambo ya waadui. Ni kufelicite watu wote ambao wameendelea toujours kuandire kuresiste, na usi tunaapele ma communauté zote zinaishi Uvira ku collaboration, ma services zote za sécurité, FARDC, polisi, wazalendo, il faut waendelee ku renforcer les collaborations kwa juu ya ku promouvoir amani.